आकाश भाई अंता सुंदर गीत नाचल जे आमर जिते भी धांगड़ा अच्छा धांगड़ा माने लगला कि जे हमें भी धोखा खाई छी बोली करी धांगड़ा माने लगला कि हमें धोखा खाई छी बोली करी जेना कि जुआन पिला बोली हम कहू छी धांगड़ा धांगड़ी कोरापुटी एक भाषा अछि धांगड़ा धांगड़ी हमें कहू छी जुआन एलानो आउ धंगड़ा पिला धंगड़ा टुकेल कहू छी तो तांकर बहुत ही सुंदर थिला तांकर नृत्य रो तो हमें एबे और गोटे ग्रुप डांस ने करे आसु जेना कि समस्त मन के छुईबा आ समस्त से नृत्य देखले का समस्त मन भी छन छन हेबा तो सेंता गोटे ग्रुप डांस वाले का डाकू छु से ग्रुप डांस हो छ रुकुनी एंड ग्रुप पिला गुटे जन्म नाइ करि पारलु आ कहूछु मुई काय कने बोली हेटा तोर हातर कथा के तोर हातर कथा नाइ से बोले निकली जा हे तोर जन्म कला टुकेल मन के धरी करी मोर घर बाहर जा के जीवी गो मोर की अछि चल चल मोर बाहर चल एबो आगो ना ना इना का करू गो बुबरी के घिची पुतकी करी के निके खेदुछु खेदमी नहीं गुटगुट करी दुईटा छी जन्म कला नाती गुटे को देखा नहीं मोर बस अब केनता उजल हेबा ई टुकेल के जन्म कला मारे मोर खेले जैथिता मोर को लागी ओलगा बहुत ज्ञान ए बड़मा इटा काय कथा कहूछु आमे हमर ग्रुप थी मिसाबार लागी तोर बह के डाकी आइछु आ तू तहा दे मारी दउछु हां ओ जी भितरे आ कथा नहीं करो जी भी केंती ठाने कम नहीं न ई ग्रुप थी मिसले काना हेबा पो जन्म करबा भेल पो तो पो आरो जी पूरा छी तुई आरो नारी जाति के कम नहीं करनो से जो गला नारी काना जे कोही ने सुन उसिर पतर बोका बोका पूरा पतर चका नारी कथा सुनी बड़मा है बुआ का बोका से समिया ने नारो नारी है मायका मिशन शक्ति वाले सभी हाथ कम ना उठा भूली जन से कथा पासे से हमारा भी नहीं देखा ना गो तुई को कुछ
তুই যেন তোর নাতেনকে অপত্য করি কি করুছু যে তার লাগে ফের কাଣା কাଣା আছে যে কহি দেউছে শুন ঝি ছাতি আমার খাঁটি সুবর্ণ তার লাগি গীতি যোজনা জানো জানো খালো তার মরণ পদে গুটি গুটি করি কহুছু সাথে মোর হেসি মমতা যোজনা দিছুয়া গরবে ছিলে বিচু কন্যা নতন যোজনা দিছি জন্ম হেলে বেটি বচা বেটি পড়া ই মন্ত্র মনে রাখি থা বেটি বচা বেটি পড়া রে খুশি যোজনা বলে পরি যোজনা রুধেরিছি চৌকা গৌরি খেলে হ্যাঁ হেন্তা নে ইতে কথা আছে আর কাণ আছে বলুছু আ দেখ আমার নারী মানে কিয়ে কিয়ে কাণ করিছন যে হেটা বি শুন ঝি হি করে না রখি করে কহুছি চাঁদর কথা সতী তোর কহুছি চাঁদর কথা আমার ওড়িশা ঝি সি জানু আমার ওড়িশা ঝি সি জানু ঝি সি জানু ঝি সি জানু বিশ্বজিতা হিনে তাঙ্কর কর্ম বিশ্বজিতা হিনে তাঙ্কর কর্ম ঋষিত দ্রৌপদী মুর্মু তাঙ্কর আদর্শরে আমি জিমু তাঙ্কর আদর্শরে আমি জিমু ঋষিত দ্রৌপদী মুর্মু আমার দ্রৌপদী মুর্মু ইয়ে বুয়া এটা আমি কাଣା করুছিলি মোর আঁখ থাই থাই করি ফুটেই দেউছিলি দেখ তো মুই কেতে পাপ করুছিলি মুই পাবে নে পাবে ঠিক ঠিক রে মোর জীবন এই না তুই তোর ভুলকে বুঝলু হেটা বড় কথা তেন তুই বি চাল আমার গুরুত্বে মিস আর তোর এন্তা অবুঝা মানকু নারীর হক আর অধিকার বাবদরে বুঝাই বুলমা এ মা মোর ভুল হয়েছে মতে ক্ষমা নি করু এ মা চাপা দেখ আর জন্ম মতে তোর পেটে একা জন্ম করবো হ্যাঁ আর মুই ঝি হি করি একা জন্ম হেমি হ্যাঁ হ্যাঁ মুই তোর ঝি হি করি একা জন্ম হেমি এ ভাঞ্জি তমে তো কহল ই বড় বড় বাবু মনকে মুই পদে কহসি হ্যাঁ ঘটনা কহ আরে গুহারি করে মুই কহুছে কথাটি মোর কথাটিকে শুনা আমার সরকার করে যতন নারীকে দেউছন বঢ়ে সম্মান নারীকে যে সশক্তিকরণ যে সাহেবা মহল নারীকে যে সশক্তিকরণ যে সাহেবা মহল আশা ফুটে আশা ফুল হে তার করিবে মত মন দেখিব ধিয়ান নারী সশক্তিকরণ রে দেখিব ধিয়ান बहुत बहुत धन्यवाद आओ एबे जेंटा थिला डांस ग्रुप आमे एक्चुअली बहुत शिक्षा पाइलु कि डांस ग्रुप रा बहुत शिक्षा पाइलु कि जे गुडे झियो गुडे घर गुडे भोजन हो गुडे पुआ जे काम करि पासे से कामटा गुडे झियो भी कर देखे पासे तो आमे जानि समस्त आज कि भारत जी के राष्ट्रपति अछन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जदि गुडे झियो बा गुडे महिलाटी जदि से राष्ट्रपति पारला तो हमर झियो माने पारबे कि नहीं तो ये शिक्षाटा आम आज यही मंच आज देवा लगे पाइछु तो तेणुक मुई हृदय सहित कहूचे गोटे आपण मैंने जोरदार ताली सहित फेर थे स्वागत कर तो
से मेसेजटा देछन जेनटा गोटे शिक्षा देछन हमकु तो तांकर कलारे बहुत लोक मनमुग्ध होई कर बहुत गुडे पुरस्कृत मत करछन तांकर नाम मुई अनाउंस करबी आ जो माने ग्रुप रे दिले मु तांको अनुरोध करछे आपण माने टिके ए जो मंच को टिके आसन आ पुरस्कृत नै कर जिवे। तो प्रथमे होछन श्रीयुक्त मनोज सगर से 100 कोटी भारतीय मुद्रा अर्पण करिछन तांकर ग्रुप को। तो आपण माने आसी करी 100 टंका आपणकर पुरस्कृत नै कर जिवे ग्रुप वाले आपण माने आसन आपणकर पुरस्कार नै कर जिवे आसन समस्त आसन समस्त मुई अनुरोध करछि जेतु आपण मान को देखबा लागि समस्त अपेक्षा करे अछन कि आपण जेन बोली गोटे मेसेज देछन शिक्षा देछन कि शिक्षा के केबे नै भूलन आ समस्त मरी वर्ष मन रहबा ना खई कि का शिक्षा हमके देथिले अरे काना शिक्षा हमें पाइछ बोली करी आपण माने समस्त आसन। नेक्स्ट जे कि हमर আজি हमर सम्मुख रे अछन आर आपण माने भी तांके बहुत दीर्घ वर्ष पर देखि पारे छन तो से आउ के नहीं से मध्य मिस्टर चुमन साहू से मध्य तांकर ग्रुप को बहुत प्रशंसा करी कर सहित से मध्य 500 टंका मुद्रा अर्पण करछंती। तो तांकर लागि मध्य गोटे जोरदार ताली सहित स्वागत कर। आउ आ गोटे सुंदर कथा तांकर जे गोटे बुढ़ीटे थिले जे कि माँ बोले आमे संबोधन करियो से माँ रो अभिनय रूप देखि करी से मते पूरी खुशी बा मनमुग्ध होई करी तांको पई 100 टंका भारतीय मुद्रा अर्पण करछन। फेर थोड़े तांके तालिका सहित स्वागत कर। आउ जे कि आज आपनकर सामने एका कहले कि जे मोर भी दुईटा कोनी कोनी झियो अछन आर मुई भी सपन देखि छै कि जे मोर जी मान में भविष्य रे आके बढ़बार किछि गोटे करी ई भारत रे तांकर ना अर्जन करे बोली आपन मान के एबे जस्ट कोई देछन आर कांदी करी मते देछन कि देखन झियो माने सब किछि करी पाछन बोली करी से मते केनो से श्रीयुक्त जदुमणि माझी से मध्य तांकर शिशु कलाकार मानकर कलारे मध्य करी 500 टंका मुद्रा से अर्पण करछंती तांकर पई गोटे जोरदार ताली रे सहित स्वागत कर। आउ मध्य हमरो जे कि से सब बेले गोटे शिशु कलाकार केनता करी मंच के आसीबा आ तार कला प्रदर्शन देखि पारबा से प्रति मुहूर्त हमके सजेट भी करछन से आ केनो हमर सम्मुख रे भी अछन आ से निजे भी अभिनय करिछन एई मंच रे से निजे मध्य अभिनय करिछन आ निज कला के देखिछन से मध्य श्रीयुक्त रवि जानी से मध्य एई जो कलाकार मानकर कला रे मनमुग्ध होई करी 500 टंका मुद्रा अर्पण करिछंती तांको लागि गोटे जोरदार ताली सहित स्वागत कर। हेलो आउ जने मध्य से मध्य ठीक है सुनो आउ गोटे सुंदर कथा देखन ई झियो माने आज जेन शिक्षा देछन हमको जाटा कि हमें जानि पारबे जे गोटे झियो गोटे घरर बोझ नुहे गोटे झियो घरर बोझ नुह जदि गोटे पुओ तो कहि पारे से झियो मते करिकि देखेबो सेही बोली गोटे माँ जो गोटे माँ आज गोटे शिशुर कला को देखि करी ताकर मते दुईटी संतान अछंती सेही माँ जे कि आज हमर सम्मुख रे उपस्थित अछंती किंतु भाग्यवशत जो भाई जार नाम आज आपण सम्मुख रे आने से आउ आम पाखरे नाही से इहर धाम चली जाइछंती से आ केनो जे कि श्रीयुक्त निर्मल तांडी तांकर जो धर्मपत्नी पायल तांडी से खुशी है करी निजर स्वामीर ना को एबे मध्य मने पके ताकर जो स्मृति गुडा को मने पके दुईटी जो शिशु छुआ अछि तांकर स्मृति सब को रखी करी एई कलाकार मानकर कला रे मन मुग्ध होई करी से मध्य 1000 टंका अर्पण करछंती भारतीय मुद्रा 1000 टंका अर्पण करछंती। तो तांकर लागि गोटे जोरदार ताली हेबा कथा देखो आमे तो बहुते टंका कमासु आपण जानि छन आमे बहुते टंका कमासु किंतु आमे सबले निज सम्मान के सबले आमे आखि आगर देखि सब किछि काम करसु। तो ई कलाकार माने तांकर कला को केते सुंदर भाव रे प्रदर्शन करिछन कि
তো এতে সুন্দর ভাবে ঠাকুর কলাকে প্রদর্শন করেছেন। তো আজি মু বি গর্বিত আর মু বি খুশি যেহেতু ভবিষ্যতে আমি মধ্য চাইবু কি যে আমার ঝিও মানে যেতে বি অছন্তি এবার যে জেনারেশন অছন্তি সেমানে মধ্য ভালো শিক্ষা পড়িবে আর আম গাঁর উপকার করিবে, আম জিল্লার উপকার করিবে, আম রাজ্যর এবং ভারতের উপকার করিবে। বহুত বহুত ধন্যবাদ। ঠিক আছে নমস্কার নমস্কার নমস্কার। তো ই মানকর যে ড্যান্সটা ଥିଲା সত কবি গলে আজ্ঞା আপন মানকে মুই আর থরে মনে পকে দউছে কি সমস্তଙ୍କର ଆଖିରେ ନିଦ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖି କରି ଜାଣିପାରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା ଉପରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା ଉପରେ ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଝୁମରୁ ବି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ এই କଳାକାରମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଦ୍ରାକେ ଆଉ ଝୁମରାକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍। ତାଙ୍କ ଲାଗି ଫେର ତାଳିର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କର। ତ ଏବେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି ସାରିଲୁ, ଗୋଟେ ଗୀତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନେଇକରି ଆସିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ খুরশিকেশ সবর, শ্রীযুক্ত খুরশিকেশ সবর। সে তাঁর সুন্দর কণ্ঠে প্রদর্শন করবে আমার দর্শক মানুষ মনোমুগ্ধ করবে, এটি মোর আশা আর ভরসা। আসন্তু আপনার যোটি ଥିଲେ ବି শ্রীযুক্ত খুরশিকেশ সবর শীঘ্র মঞ্চକୁ আসন্তু। কহিরে তো মশার জনন কহিলে নিদরে তোর সবু রাতি ধরে ফুলবে ফুল বুঝি বুঝি মতে खुर्शी भाई बहुत सुंदर भाव से संगीत परिवेशन करते एक जबरदस्त करलता धन्यवाद ज्ञापन करूँ। बर्तमान आम स्वागत करूँ एमकेडी ग्रुप, एमकेडी डांस ग्रुप फुलपोला आम मंच को स्वागत जनइबू। एमकेडी डांस ग्रुप শুনুক শুনুক পাইছা বাজুছে
ধরাধরি হয়ে নাচমা আজ হলে কোনো কানি আমার পশ্চিম ওড়িশার গানা বলে কেউ বা নাই জানি ঢোল নিশান তাসা সাথে মাদর বজা মনকে নাচি ঘেনি আজি হচ্ছে আমার পশ্চিম ওড়িশার সবুঠানু বড় তিহার নুয়াখাই তিহার আজি বনা করে নচা দেখা করমা তো হেতি লাগি আপন মানুষ সমস্ত মোর আর নুয়াখাই তিহার আজ আমার মল বঙ্গলতা তোর বিনে নাই বুঝে রে মন মোর মনটা তো তাঙ্কর মনকে জানবা লাগি বুঝবা লাগি তো তাঙ্কর মনকে কিনবা লাগি জানবা লাগি বুঝবা লাগি গোটে আমার ইয়ংস্টার জনে মনোমুগ্ধ 100 টঙ্কা মুদ্রা ଦେଇଛନ୍ ସେ କିଏ ନେଇ ମିଷ୍ଟର ସତ୍ୟବାନ ସାହୁ ସେ 100 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରସ୍କୃତ ନେଇକରି ଯିବେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦିଅ ଆସନ୍ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଗଲା ତ ଏବେ ଆପଣ ଆସନ୍ ଗୀତ ଆଉ ଟିକେ ଯିମା ତ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ନେଇକରି ଆସନ୍ ମାଟି ମୋର ଏକଡ଼େ ନିଜ